Sambi si parabla rapa usmbeni yamba ne utuende yad mora kibai wakato ti leben pam taba tweeti vizugu it singda me wilgdi yamba ti zamandara la musa utekura manu tuse ile pisi la yemra yi Burkina Faso so menga ayum piso bla ayemri renenga sananti kraran kanga zugu na kiserbening yur sansakati CDP wa oba député sandahnya kayam na terrain pousse ne ni sampa ma zulera pour la yel butoto le suntu ni zungulga 5 tonda atenga wilga mitibam na kendra utua ya na yela nyara ni bambaramba obo tora point bidikele pam venam tia tonton ntara asana tasiri ya ba mezin bene la ya ami valia nampuni ton venema A Edi Komwero le passe Congrès pour la démocratie et le progrès CDP a député Ramna Mane Bampiga la Wai, un zekabna ou nantigese, Tengangan ban Nice Bassam Pam, 100% qui est ni tan sob sa mob wenge, un belorto lirkanga pour moi. Nimbamba winga metewame, na wingi, obsongre, l'abzaman be poussero, Tengangan bandama, un le passé, nebni se son comptour, son Tengangan bandama, un mont, Tengayinga sinidipanga, a vima fayitaka, un nazam faton tenga sampa me sampo buto tole on wabe santar kanga porwa labzin kabnaure na wajese surtout ni ton tenga so menga kibsa a Edi Komboro ya CDP wa tawr saba lebi ya bamla nam kisi de tawr saba ya centre médical des armées la ton de Runa ya mi rota pananaye boyinki ton tarsoto ton yelam ti neblis ba and proclamer indépendance yum pisobla yimrun rapati ti yum pisobla yimr après ton nampama zulwera boy ta guerre pour ton mabisa le sabisa lote la doa yisuno ne ton dunna da ya susan bala ton jetam ti ton tengali da pole ya kom Toum Kai, Ligid Kai, les bébés de la guerre en passe. Et là, ton député CDP, Pission, Tigsi, Cotise, il était à ton mais, Wakil Laoto. Sur ton bureau exécutif national, la bureau politique, Yuringa, Nawa, Kon, Dama, la ponce ou Nama Pansoba. Tout petit peu ça. Obia Burkina, Kéria Sodas, Kéria VDP, la tonne qui gessa, Kananaye, Kéria non, Kéria nous, ya Susan les tonnes. Sandenge giligira CDP wa tawr saba rengame enzin sose ni lortori kanga taw damma re logor pore abinya qabla metib gese ba damba fa gilli simbe soda sa lortori kanga wana kendra siyasa ba la sayane soda sa lortori le tawr saba bamye pera na kendra kanga CDP wa taw dam samana irkelen kelga Edi Kombero ton palela tinkin tawri la ton son wa yibewa torso blame tia yung tia winga bamsa wala CDP neba to damma tia député mna et pani ton na kabinga da ton le wa mena fil colonel major Kambu da bam tum da torsapka nyam ti bâtiment la mapanana ye biela mti tien la metti nam pasaye ne ba fanzu tam la bam ki len tum na wa ya hôpital la tungu game to bi sab sunne toma bam ne poro na ma na fire da soma la bon ministre de la santé wa tawa jeska ni sani yulum ko gwabon la ta wa je kati be pe ya ma ya bu wodo bala ti kanwa mais la ta songole to le gouvernement ti sa ligue wen to na dat budget la ma prend wa assemblée wa ton CDP député la mana vote men sonba a Edi Komboro giligira logor pore kelame ambole Assemblée nationale wa député ramni se fa yil simbebe nwa to toron dike CDP wa nakendera budu won wini gab songre bar kaisa sinni dipanga tenga moba yinga le logor pore eble mbola tenga taw dama sinti yila lafi wa taw damba to woni gab neng tol zalle nges lo to ri kanga
Wador meri wa to damba en leben pas nebni sabasan lui tori tourner la fille Burkina Faso région du centre pour un to damba mi ya kayama nan tirankara zartulo to lir kasanga en leben pas wador saka pila niwa loto yidamba to non tunde ni tunora yemro sun lugulu bene to chenga na mana nif kaseto ni tumda signali to wilgam ti tum kanga ya na santeng tum chenga yemro yursan saka dan ti fondation Bill and Melinda Gates en song to pame bit kelem pam venam ne ami valiant Lokto yi sembe bulmi solmoa adia zinsa tabo sambonde ti centre de santé wa ampame projet ninga sinkeda royal na kendra uta kiwere sma tabo woro meri wa taw dam sampame nyaagare ni woro mere pipi podra en le passer la fi wa taw damba sembe région du centre pokane ze kabna wora nanti gese zartuli loktori ran le passer loktori ninga sembe secteur 18 tum kangarabo yab to ronkenge loktemba pel sinkere ne tuma wenge la gese loyal na kendre sembe runda lokto yi poussé amusa belem ya woro mere pipi podra no ton yimi na kare ton lokto yi sembe woro bala tum la ton da singa tayu manaso to ne yuma tabo ti tum kan ya ton maramba parama lafi ne kamba lafi la hamba wa donc kitamente ton pam tenkiring neba to son ton si savana pam ya donc ton bonne planification familiale yamin mimiti ba ton hanandi ton Burkina Faso ka tenga to dam men rikana kenre na unity aya planification familiale paraba wa ken loto yi na ngesinda nam dira atito fangili aya zalum to sa ina otoni la ton me he pam song tim na song ton wa do me ro me ninga nubene ti fa kelen ya zinga yemre ti tum na ten ken tori projet kanga ya woro meliwa engeta yelle hilarabia to songi tinimbu de fa gilli pam royal bumsin na song tablam taben to zabi ne pot sakawbo leben passer pour pousser kum sanantin lokto mai bamni winiga metti nebni se fa gil sin kete to royal pour moi absana gelen gese ya santa kwa pour ne pisopwe et kelen kelga amusa belem donc nous n'entendons sombe kawa ton bulumiu lokto yira ton wa nange parce que mam tarahanta lokto yinta yibe tabo si ton projet wa be pour moi donc la tout de mettre ton mais maternité la moi par rapport tout de soma en tout cas ton wini metti ton me hawa ne saba abelam ta sur un pic wala ton me hawa ne sabti tengara me passa wini ambalti tout na kenda soma ton me sun no mame parwana pam lafi akamana pam lafi me soma ida tu wini metti bon yamen yameti sun lore yum sun lore tara da fan to ne ba kombansa école kamba la vrikra pousser pami ya toto para tuwa ratu wini metti tum kan ya sunna modo tiye savara jindi awana wa me mikam tifo ya matame tarawa tifo ya mkatai yefa ya gom tengome sagla sun ten sagle tayisoma saya ni na kene ninga ministère ninga singeta lafi wa yella samana abuni ga meti lo yara ayabumu sinya tiklizinga nten song paraba ni lafi wa le lo rol pole abuni ga meti ebsana ngese lo yara na kene luna basonga meti porsa ko boore senta ko ba pour un pistan la pour pousser men kuma bo senta ko ba pour un pisi Burkina Faso kane Masa idna wuduga totola tolom nke zaman zemski baya pipi na yal samali solmo wilgiyamba ti tenkanga ko huramba wilgami ti yaraham katek la wutuno obsan pale tumde renkiti mali ya damba point nem kalebe nem kabeti moyinga ko huramba sule wilgami te bam surpanom ni tenga to damba bala obra mana bam polongo halantani runa bam kitam papitso polongai yarende yinga kiti bam surpanom la supano nga wilgami tirene nyinga bam nanken egenbo bilkelem pam venam ti atontom nanta bure masulo sombi bamok skolo moa ntasa ton venma ne biran ti zambelon kwesi
neb ko bagla yibu son wilig te saka ne tumda atine ba yib me wilige te bam pasake ne ba wai an kellam pasim paleke maligo ne la sanda da zinina vigle na kindi bu to le sanda yilen to ron zap transition na mo serda ay bum si yivenra conseil national de transition quoi ra CNT oram bab serata ba andik no ninga son wilig te na le wangetta sa ya ne absan nan tume en to ko maliwa Amidou Traoré ya CNT wonienga. C'est vrai qu'il faut reconnaître c'est un plan d'action très bangam tie na kenel san antarbisi la doni ga premier ministre bala ti ton si ya CNT wa ton menam pour ko ni sombo ni yel ni jafa geli kape absangoma tout ce qui a été gom da même sender la boto na yelen ton ron tikri la soba to mon ko maliwa ne ba ko nga fa geli kape san wuli to be sakane na ken kan soba ne ba yibsin ya conseiller la mazine benle en wuli ti bam pa sakane to mdai la pour benle ne sanda men kelam pa am pa wili te sakame bene pasake la psin kelam pa si boto na abzin sa ko si wili ti ya ti ba men nga singa be CNT o point la ba mina kendi o fa geli kape si ya soba asidi sumauro contre la veine. Dans ce PAG, il y a juste un petit paragraphe qui est consacré à la culture. La kende ni subhananti boto na tuma ya babar kidran bala en gom sayane kudum da yelli la mam soka sokole senki ne la soba la palek mami la mam ya kudum da net semi tumde am yan sa yaram soka de culture je me suis abstenu go ne rasana tum ni ngabe nda wuliga meti ligit sin yik ton se fa milliard tout se yibu la bana ndi kan 15 yala nas pour rien sin yanyo ko lo zingi politique absana la ma sur la toto kadam sa bu toto nan ton pamli masro go ne rabsana za ta ton yivenra ale même passé votre ambassadeur zin mali ben l'absana sur la toto ta sa autour tabi gomto la autour zin de point idna kilim pa zaman zemse ki baya point William Timasa idreb da liba ti yum yengel mahala wuto ne pusgwe nga sam pusga liba porwa ankiti ne sorsen tanip ko bisi keleman kalam zi point re logor point yum pore ko bibisa la tinga nimbuida enya kayam annan ken zaman dara ni wiligi politique ramba to wilga mi tupsul panom ni politique ramba bala o rikayela wa pa yeta yele somay bit kilim pam ven pasi ne yani susan keranga la libanais kambasan l'arme les barantières de mon pour ning hum pusuga Beirut sura ni mu de sen yin kenen wudi gobsu panonga san kene rila soba ya sababan kite titingan bandam basam bebe no na 5 misinsi la blebe na pabba ni soda hazabti uning humbo timatraka la san ko rouge ram sin be wuligam tan sin yenne piga pam san pour yella pour ni mu de sin yoto na kirge boto ya sana yelen ton le ban le terre ne ko bisi le pila na sa saman kalam pom pour de hum pusi Beirut benla labsin lebel rat me ya ti venam ki ti bur kaw yella zugo ti bala yum da yemma tore halo or pore yelning sin de ben rebotonti sabab ti ne ko bisi la pila na sana man kalma sun to ta boton de ketam pami yella ven attaque ye lenso ti nimbuy de yita nimbuy de mele men le tan rasan ya ne politique zengra ni sun be tawra benra to brabo ya tab yella kisi ti ranyang pasi la banen dinda go ne la men randa wuligam ti yeli ni sen kite ti bon pour manam pusu benra ya ti randa ya ti do sindarna la mam bingi lo raye mar pour wan to isababo tinam pusi lembuy de mekele lebe les errata ko isi wuligdin to brabo ya to bas absen daranda wuler député san bambase ti balab mi bon pour me tinri cardinal besararay siyatingro kasangninga sembeli ben la taw soba wuliga metia go ne la men ndar paton zan yella wa hasirat sombo enquête ya botonre la lebe les gens ko isen wuligdin tibam rame ya ti venam ki yilning sin de Beirut في هذه البقعة سلبي بعد ne pompour me botonra liba ben les zulu salam ken tibale science ligue de men ya bum sum pass benre la go ne me san kave ben sin ta yum botonre tinga arja kale ban taran lebe da pole ale ben pa wala pinde ade msambisi ikeli ya kabala ni liban kibara lat na par mora kiba kwilimse posi fa gilkapi ikeli anera la gehnere bar kusro wona li wuli de beauty kibar simbi li lamtab komsi li watasa